من قبل وتمام كل سنة ومقبول محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامتك برسالة وغوث البلد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحدث وأرواح وصحبه وسلم وأزواج وسلم وذرية رسول الله خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الروضة وثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن وسيدنا حمزة عباس وسيدنا عبد الله عباس ثم أرواح جميع الأنبياء ثم أرواح جميع الملائكة ثم أرواح جميع أهل الدار وأهل الباطن وأهل النبوة ورجال الغيب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوار معلومهم ونفحاتهم في الآخرة ثم أرواح جميع ساداتنا علي بعلوي مما شارك العبد المغارب وسلم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسكاب سيدنا الحبيب عبد الله علي دوس وابن الحبيب أبو بكر بن عبد الله علي دوس الأدني وسيدنا فخر موجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا هشام قدر الجلال وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا مرقاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين ودين الآخرة ثم أرواحهم إلى من مشارق الأرض المغاربية خصوصا والتي سلم يعرف الإنسان خصوصا سنن قنوم جاتي وأصول مفرم ثم يروح الإمام أحمد البدوي وسلم الإمام أحمد الرفائي وسلم الإمام إبراهيم الدسوقي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا مرقاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواحه ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بارس ثم إلى روح قطب الأسد وغوث البلد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحدث ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب محمد بن أحمد الحبشي ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب محمد بن عدرس الحبشي ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب محمد بن أحمد الموضوع ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب علوي بن سكان ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب جعفر بن سكان ثم إلى رشد الإمام الكتب الحبيب صالح تنقل ثم إلى روح سيدنا وإمامنا وقدوتنا الحبيب الكتب الحبيب أبو بكر محمد ثم إلى روح سيدنا إمامنا وقدوتنا الحبيب شيخ بن الكتب الحبيب شيخ بن أحمد باباكي بوتبوتي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا مدام وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الأغراض ثم أرواح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا سنة الإمام الحبيب هاشم بن مسيب يحيى تunggang barangan ثم رسول محمد بن عبد الله البنجر ثم Panggilan Syarif Hamid بن أحمد أسقاب بالنقام وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا مرقاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين ودين الآخرة ثم أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لا حفظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تصرح بها صدري وتيسر بها أمري وتشكر بها كسري وتغني بها فقري وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه بارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Kamursi. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, sehingga dapat selalu membimbing kita semua pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Muslaini dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, segenap tim khidmat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kembali kita bersama-sama membahas Aqidatul Awam. Mudah-mudahan dengan kita membahas Aqidatul Awam, kita mendapatkan keberkahan dari penyusunnya dan kita mendapatkan asrarnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani. Aku mulai dengan menyebut nama Allah dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan dengan Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang selalu berbuat baik terhadap hamba-hambanya. Kita masih pembahasan tentang bismillah. Selanjutnya yaitu alasan daripada penyusun kitab atau muallif mendahulukan bismillah iktidaan bil Qur'anil Karim, yaitu mengikuti apa yang ada di Al-Quran. Al-Quran didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Nabi Muhammad, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kitabnya atau Al-Quranul Karim, yaitu dengan mendahulukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lianna awwala syai'in fi kitabillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya pertama kali sesuatu yang tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alasan inilah yang membuat musannif atau penyusun kitab mendahulukan kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wala yu'aridu bi anna awwala ma nazal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan hal ini tidak bertentangan dengan ayat yang pertama kali turun, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita semua mengenal bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Li'annal Qur'ana lahu tanazzulani. Dan ketahuilah bahwasanya Quran itu diturunkan dua kali, bukan sekali. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala Quran ini diturunkan itu dua kali. Haitsu nazala jumlatan wahidan ila samai dunya bihadza tartib alladhi fil mushaf. Yang mana pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang pertama itu sekaligus. Jadi 30 juz oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan di langit pertama itu sekaligus. Langit pertama ini tidak bisa kita pandang oleh mata kasat kita. Dan perjalanan dari bumi menuju langit pertama itu membutuhkan waktu selama 500 tahun. Ya.
nggak ada satupun orang yang bakal bisa sampai ke langit yang pertama apalagi kedua. Langit ini bahannya beda dengan bumi. Sering kalau kita membaca kitab masalah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad di langit pertama, di langit kedua. Di langit pertama naik ke langit dua, ini bahannya lebih bagus daripada langit pertama. Langit ketiga lebih bagus, langit keempat bagus, langit keempat lebih bagus, seluruhnya lebih bagus. Beda dengan bumi. Bumi dari tanah. Walaupun isinya emas, tetap bumi dari tanah. Atau di bumi ada apa misalnya itu? Ada emas, ada tembaga dan lain-lain, tetap bumi itu terbuat dari tanah. Kemudian wa nazala munajjaman ala Rasulullah sallam ala hasabil ahwal wal hawadis. Dan Al-Qur'an kemudian diturunkan oleh Nabi Muhammad dari langit pertama, munajjaman ala Rasulullah, secara berangsur-angsur menurut keadaan dan kejadiannya. Jadi keadaan apa Nabi Muhammad dapat berapa ayat, kejadian apa Nabi Muhammad dapat berapa ayat, diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wa kana awwaluhu, dan pertama kalinya surat yaitu Iqra atau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pertama kali yang turun terhadap Nabi Muhammad. Cuma fakana fi tanazzulatihi jami'an al-ibtida'u bismillahi ta'ala, dan tidaklah turun satu ayat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali malaikat Jibril mendahulukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setiap malaikat Jibril turun membawa ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, pasti malaikat Jibril itu mendahulukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad pun begitu. Setelah malaikat Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, ditirukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alasan dari musannaf atau penyusun kitab mendahulukan karangannya atau susunannya dengan mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa amalan, dan mengikuti biqauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad SAW. Ini alasannya musannaf atau penyusun kitab mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu karena mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Nabi Muhammad, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan panjangan umur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.